A ver. What was all that down there, Tech Priest? Did I witness some tech heresy just now? No. I connected to a pure machine spirit, which had been upgraded to serve a specific purpose. I'm 100% certain of that. While my voice box was utilized by the machine spirit, the communion gave me partial access to some routines. So it is not an AI. It is not an abominable intelligence. It is something extraordinary. By sacred digital apotheosis and uploading rituals, a penitent soul became part of this machine spirit. It was not the creation of a sentient intelligence, but the blessed fusion of man and machine. What are you doing now? Filing away the memories in the sonic requillaries. Giving you the coordinates I received from the machine spirit. Lord Klosterheim is currently in the research cloister. Vale. Espíritu máquina. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ah, bueno, es que puse ese porque me gustaba. A ver, espíritu máquina. El espíritu máquina de la Martyr está intentando proteger un gran secreto oculto en el monasterio fortificado abandonado. Parece que cree que puede establecer una alianza conmigo contra Klosterheim, que estaba tan obcecado en descubrir el secreto que se dispuso incluso a ordenar a su terno sacerdote que anulara varios segmentos del espíritu máquina. Lo que parece que desconoce, sin embargo, es que este espíritu máquina es único. Hace mucho tiempo llegó a la apoteosis, cuando un alma penitente pasó a formar parte del espíritu máquina mediante una apoteosis digital y rituales de carga sagrados. No es la creación de una inteligencia consciente, sino la bendita fusión del hombre y una máquina para completar una misión. Bien. No, no es un ordenador porque de hecho las IAs están prohibidas en este universo. ¿Por qué será? Literal. Sí, literal. De hecho hubo... ¿Se podría llamar guerra civil? Sí, básicamente. Contra las máquinas. O sea que no es moco de pavo lo que pasó en el imperio por culpa de confiar demasiado en las inteligencias artificiales. No. O tecnología en general. La edad oscura, exacto. El rastro de Klosterheim. Quizás he desconfiado demasiado del tecnosacerdote. Después de todo, su plan ha funcionado. La audiencia con el espíritu máquina ha salido bien y ahora estoy en condiciones de seguir el rastro de Klosterheim. Aunque si lo pienso bien, eso no tiene sentido. Los agentes inquisitoriales nunca desconfiamos demasiado. Sí, claro. Qué buen chiste. Los inquisidores no desconfían. Los agentes no, seguro. Pues lo primero que ha hecho es preguntarle, ¿no será esto una herejía, verdad? Pues sí, todo es relativo. Inquisitor, Lord Klosterheim is heading toward an area marked as forbidden. It is cut off from the dominion of the machine spirit. I'm on my way. I also need an explanation as to why anyone would tamper with the machine spirit in such an irregular way. Although the chances are infinitesimal, complex machinery may be vulnerable to the corruption of chaos. For some reason, Uther Tiberius wanted to reduce even that small chance to zero. I want to know more about that. Keep me updated.
Vale, mientras el adepto averigua qué ha pasado con el espíritu máquina, vamos a encontrar a ese inquisidor que parece ser un poquito rebelde. ¿Habrá herejía? Pues a saber. Lo averiguaremos. ¿Será algo por ese lado? Un par de demonios. Es más por si hay algún cofre que por matar. Inquisitor, I have analyzed the records of my communion. The administrator prayers in the digital marginalia indicate that Uther Tiberius fused an incorruptible soul with the machine. Oh. But that is impossible. Unless you sacrifice someone who fought off a demon and became immune to corruption. Agreed. Subject would be a former demon host. Is that even permitted? I could list 136 sects within the Adeptus Mechanicus, which would start a doctrinal purge based solely on such a notion. But my sect has always believed in digital martyrdom. I consider this machine spirit a miracle. Now that you have access to the main core, I want you to find all records of demon hosts on the Martyr. Joder. Se pone chunga la cosa. ¿A la derecha? Vale. Que ver que hay por la izquierda un momento. Inquisitor, I've just completed my diagnostic meditations and reviewed the data. We can vale. safely rule out the infection as the cause of your hallucinations. ¿Cómo? My theory is that the visions might be residual memories, leaking through a hasty mind scrub. They could have been triggered by certain phrases or events. Eso es absurdo. Deja de obsesionarte acerca de mi estado mental. As you command, Inquisitor. Pues hay que ir por ahí. O sea, me borraron la memoria demasiado rápido. ¿Y por qué lo harían? Es la pregunta, yo creo, más importante. De los borrados de memoria de la Inquisición. De que se supone que hay cosas que los mortales no deberían saber. Y la Inquisición recurre mucho al lavado de cerebro. No hay... Sí, a ver, razón tienen. Porque hay cosas que descubren los agentes inquisitoriales y los inquisidores que, bueno, te volverían loco. Que acá hay que estarlo para ser inquisidor, para empezar, pero bueno. O agente, me da igual. Pero hay que estar pirado para presentarse voluntario a un trabajo como este. Inquisitor, as per your request, I have scoured the classified data looms on this deck. Eso no. I think you ought to know that all research sanctums on this deck were assigned for demon host experiments for decades. What? Uther Tiberius was creating demon hosts. The sheer number of subjects implies that he was trying to create a whole army of them. Uther Tiberius condemned a whole army to eternal suffering? Note that the attached confession scrolls clearly prove that most subjects were volunteers. They wanted to be filled with unholy essence,
then fight the taint and return, immune to the chaos. But that is insane. I cannot comment on that. Eventually, the survival rate was deemed too low, and the project was abandoned. After decades of torture, Cosas. he turned away from his own creations. Pero joder. Estamos hablando de una herejía gorda, ¿eh? ¿En serio no es la mayor salvajada que has oído? Vamos por el otro lado mejor. Pavo literalmente clonador. Que un pavo clonó a Horus. Sí. Eso no lo sabía yo. Digamos al perro. ¿En serio? Sí, creo que eso es una herejía más alta. Me parece esto ya una competición de a ver quién hace la mayor barra pasada. He may have an agenda, but at least he has collected filth. Ah, buen punto. No parece haber nada aquí. Ah, marine. In the research cloister, priest. Incorrect. You are only approaching the gate of the research cloister, currently under quarantine. By the Emperor, you must be the most pedantic specialist I've ever had in my retinue. Comment filed away for later evaluation. Proceed to the gate, Inquisitor. ¿Algo interesante por ahí? Me meto un poco. Vale. Gracias. Ah, que está interesantísima la historia. Mira la línea. Como que minion. Me supongo que aquí el que trabaja para mí eres tú. No al revés. Donde la cara. Yo soy la líder del equipo, ¿no? I found the remains Ay, of mierda, the le he dado dead sin tech querer. priest. I suspect he is the one responsible for overriding the local systems. Search the body for additional information, Inquisitor. Vale, luego lo leemos. Aunque lo podríamos leer ahora que lo pienso. Sí. No, este no es. El último. ¿Sí, no? No, esto no es. A ver, espera. Ahí, ahora. Barreras de código implementadas con éxito. Los controles y el acceso de los cogitadores por parte de operadores externos se han dificultado drásticamente. El cogitador principal de navegación, los propulsores warp, los motores cinéticos y los subsistemas de Gellar están en cuarentena. Posibilidades de que otro salto espontáneo convergirá en cero. La desaprobación del espíritu de la máquina es evidente. Mis acciones son consideradas como un comportamiento hostil. En progreso, diversas áreas de la nave están selladas y protegidas por protocolos antiguos o desconocidos. Los intentos de acceso remoto fallaron. Se considera que la anulación manual es la única opción viable. Las órdenes directas del Alto Inquisitor Klosterheim están clasificadas como Code Heresi aberrando la fuerza motriz y contradice los protocolos Trace Blessed del dios máquina. Vector proyectado, espiral descendente hacia la tecnoherejía.
Y o rechazo extremo del espíritu máquina. Continuar nuestras acciones. Calculado poco prudente. Abortando nuevas transacciones. También calculado poco prudente. Esta unidad necesita más análisis del locum del fabricante. Joder, qué loco. Pobre. Vale. Vamos. Sigma, 7, Omega, 3, 5, Alpha. Interesting. The machine spirit is trying to communicate with us again. That is the emergency code for the lockdown protocols. The research cloister has been quarantined. You might not be able to leave if you enter. I should return to my ship then and make preparations before I enter that area. Y creo que no. El laboratorio de Ufer. A mí me dice que hay 2 personas todavía. Bueno, pues el otro será Master, entiendo. Que estaba en clase, pero habrá dejado el directo abierto. El laboratorio de Ufer. Klosterheim ha estado perdiendo sus miembros del Sekikopto por un buen tiempo. Acabo de encontrar el cadáver de su sacerdote Tess en la puerta que lleva al laboratorio secreto de Ufer. Pagó el precio por hacerme perder el tiempo. Estoy siguiendo el rastro de los cadáveres hasta el laboratorio de Ufer. Un lugar adecuado para mi primer y quizás último encuentro con Klosterheim. Nada, tranquilo. No te preocupes. I've obtained the quarantine logs, Inquisitor. The research cloister has been sealed off on account of demonic infestation. You won't be able to leave the facility until it is secure. Trust me, it will be secured soon. Está bien. Vamos para allá. Siento solo un... Recoil on clean. La curiosidad, ¿no? Demonic infestation in effect. Subject 872K has breached containment protocols. Area in lockdown. Die, heretic! A ver. Ah, mira, un cofre. Bueno, Demonic bastantes infestation in créditos, effect. no está mal. Subject 872K has breached containment protocols. Area in lockdown. Ahora. Gracias.
Demonic infestation in effect. Subject 872K has breached containment protocols. Bueno, Area in creo que vienen. lockdown. ¿Cómo se hace? Coloca ahora ya. Sí. ¿Demasiado lejos o qué? Ah, sí. Sí. Ah, nada. Muy guay, pero no. Era para- No, sí, creo que ya había usado. De hecho, creo que una vez usé el automático. Oh, You really didn't remember anything, did you? Something is coming back, but it's unclear. I underwent a mind scrub, but So, that is what you did eventually. You sacrificed yourself. But not in the way that I'd expected. who are you? Who am I? You used to be my mentor. You were an Inquisitor in pursuit of the greatest secret of the Caligari sector. The research of Uther Tiberius. I guess I didn't find it. Otherwise, we wouldn't be standing here. You got close. And you got careless. You made questionable choices, and attracted the attention of first the Conclave, then the Grey Knights. And there is no escaping from the secret protectors of the Imperium. Only death absolves, right? So that was your plan. You sacrificed your former self. And I have returned as someone else. You told me to take on your mantle, and I obeyed. Through pain and fire, I hunted relentlessly for the Martyr. I did what you told me. I fought, Yes. investigated, made pacts and broke them when I had to. And when the warp spat out Uther's floating fortress monastery, I was ready to find it. And my path eventually led to the Martyr as well. It cannot be a coincidence. Only the Emperor's will, because you found me now when I'm so very close to finding Uther's greatest secret. We must talk about this, but first we purge this area. I'm ready for the sacrifice it takes, and should my plan succeed, we might meet again one day. vaya. Eso no me lo esperaba. Uther Tiberius wanted to create an army of former demon hosts. He sacrificed countless lives, sentenced them to damnation, only to make a handful of survivors immune to chaos. I think I know why the Martyr had to leave the segmented Pacificus. It's insane. A whole army of loyal warriors immune to the warp, ready to conquer the Immaterium? Once you would have embraced the idea. I'm not the same person anymore. I pray to the Emperor that you are. Uf. Los experimentos. Vale. Más demonios. Ay. No, 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 no. No liberéis al demonio. No, no. Nada de liberar demonios. Gracias. Vamos a mirar primero por aquí arriba. For the Emperor. The chest was just a bait.
treacherous trick from a treacherous enemy. Supongo que todas esas cápsulas son los experimentos fallidos de Uther. Cariño. ¿Problemas? Es verdad. Vale, llego tarde. Voy un poco lenta, perdón. Además, un más rollo que esté todo tan vacío. Ah, vale. Qué guay. Are you ready? Time to purge the unclean, Inquisitor. Side by side, like we used to. Ah, más. Ole. No demonic presence detected. Lockdown deactivated. Good work. Tell me, Klosterheim, did you miss all this? I refuse to burden myself with redundant thoughts and emotions. But I admit, it was a satisfactory experience to fight that battle together. The research cloister is connected to Uther's inner sanctum. That is where Uther secreted away his most treasured research. Are you ready to enter? I need to return to my retinue first and make the necessary preparations. I'm not going to your ship. Trust me. Where would I go? I will meet you here when you return. Vale. Perfecto. Dime. Sí, sí, ya he cogido el cofre. Ya nos podemos ir. Pues yo creo que sí. Vale. Pues... investigación completada. Revelaciones. Ser un inquisidor requiere una fuerte disciplina mental, pero debo admitir que ahora me siento algo conmocionado. Telema tenía razón. Las visiones no eran visiones o revelaciones, sino rastros residuales de una antigua operación de limpieza de la mente. Me sometí voluntariamente a la eliminación completa de mi yo de antes. Pero ciertas palabras u otros disparadores, como la voz de Klosterheim, indujeron recuerdos de nuestra última conversación decisiva cuando le confié la continuación de mi trabajo sagrado relacionado con el Martyr. Vale.